Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar tentang praktek tata cara pelaksanaan salat zuhur dengan salat asar dengan cara menjamak dan mengqashar. Ya, dengan cara menjamak dan mengqashar. Namun sebelum kita masuk kepada prakteknya, ada beberapa hal yang kami ingin jelaskan yang terkait dengan sholat jamak dan qashar. Oleh karena itu silahkan ditonton sampai akhir agar teman-teman faham tentang tata cara pelaksanaannya. Jadi yang pertama, Islam itu adalah agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Di waktu dan keadaan tertentu, Islam memberikan berbagai keringanan atau yang biasa dikenal dengan rukhsah bagi pemeluknya. Di antaranya ketika dalam keadaan perjalanan jauh atau safar, Islam memberikan dua kemurahan demi kemudahan melaksanakan sholat baginya, yaitu sholat dengan cara menjamak dan mengqashar. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa itu sholat jamak? Ya, jadi sholat jamak atau sholat dengan cara menjamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Ya, jadi sekali lagi, jamak yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Nah, sedangkan qashar yaitu meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya, sekali lagi, meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Itu disebut dengan qashar. Ya, jadi sholat yang boleh diqashar atau diringkas hanya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh itu tidak boleh diringkas atau diqashar. Maghrib tetap 3 rakaat pelaksanaannya, subuh tetap 2 rakaat. Kemudian jamak tadi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada disebut dengan jamak takdim. Ya, jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Ya, jamak takdim adalah, silahkan diperhatikan, jamak takdim adalah dua sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat pertama. Contoh, sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Ya, jadi kita mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar itu dikumpulkan di waktu zuhur. Atau sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu sholat maghrib. Ya, kita mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan pada waktu sholat maghrib. Itu disebut dengan jamak takdim. Ya, jadi sholat yang kedua itu dimajukan ke waktu sholat yang pertama. Ya, mudahnya seperti itu. Itu disebut dengan jamak takdim. Kemudian yang kedua yaitu jamak takhir. Ya, jamak takhir, dua sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua. Ya, maka disebut dengan jamak takhir. Ya, jadi sholat yang pertama itu diakhirkan atau diundur ke waktunya sholat yang kedua. Ya, contoh kita menjamak sholat asar dengan zuhur dilakukan pada waktu asar. Ya, kita sholat asar dengan sholat zuhur tapi di waktunya sholat asar. Ya, itu disebut dengan jamak takhir. Atau kita menjamak sholat isya dengan maghrib dilakukan pada waktu sholat isya. Ya, itu disebut dengan jamak takhir. Jadi sholat yang pertama ditarik ke waktunya sholat yang kedua. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian yang perlu juga kita ketahui teman-teman, khususnya yang pemula, bahwa sholat yang dijamak itu harus ada pasangannya. Ya, sudah ditentukan pasangannya. Ya, yang boleh dijamak sholat zuhur dengan asar. Ya, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, tidak boleh ditukar. Jangan sampai kita ingin menjamak sholat maghrib dengan sholat asar. Itu tidak boleh. Atau sholat maghrib, sholat zuhur ingin dijamak dengan maghrib, tidak boleh. Yang boleh dijamak sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib berpasangan dengan sholat isya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ya, karena kita akan praktek jamak takdim pada video kali ini antara zuhur dengan asar,
Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu syarat jamak takdim. Ya, syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Yang pertama, mendahulukan salat yang pertama. Ya, mendahulukan salat yang pertama. Contoh, melaksanakan salat zuhur dahulu, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan salat asar. Ya, jadi kalau jamak takdim kita harus melaksanakan salat yang pertama. Ya, contoh dalam praktek kali ini kita akan praktek menjamak salat zuhur dengan salat asar. Maka yang harus pertama kali kita kerjakan adalah salat zuhur dulu baru salat asar. Begitu juga ketika kita menjamak takdim antara salat maghrib dengan salat isya, yang harus kita kerjakan salat maghrib terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian kita mengerjakan salat isya. Tidak boleh asar yang didahulukan atau isya yang didahulukan, tidak boleh dalam kasus jamak takdim. Beda nanti dengan jamak takhir. Itu yang pertama, harus kita mendahulukan salat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, niat menjamak pada waktu salat yang pertama. Ya, jadi dalam jamak takdim waktu kita berniat yaitu pada salat yang pertama. Adapun waktu berniat pada salat yang pertama itu terbentang mulai daripada kita takbiratul ihram sampai sebelum salam. Ya, jadi waktunya untuk berniat yaitu mulai daripada takbiratul ihram di salat yang pertama sampai sebelum kita salam. Ya, contoh misalnya dari awal kita tidak ada niat. Ya, tiba-tiba pas tahiyat akhir saat kita salat zuhur, ya, tiba-tiba kita lintaskan niat di dalam hati bahwa saya ingin menjamak salat zuhur saya ini dengan salat asar. Selama belum salam maka itu diperbolehkan. Ya, jadi niatnya itu jamak takdim pada salat yang pertama. Ya, akan tetapi yang lebih utama adalah niat menjamak pada saat takbiratul ihram di salat yang pertama. Ya, meskipun waktunya itu terbentang antara takbiratul ihram sampai sebelum salam di salat yang pertama untuk berniat, akan tetapi yang lebih utama niat menjamak takdim saat kita takbiratul ihram di salat yang pertama, itu yang lebih baik. Adapun lafaz niatnya, ya nanti kami akan tampilkan dalam praktek usolli, ya karena kita jamak takdim plus jamak ya. Jamak takdim plus qasar. Usolli fardhu zuhri qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Ya, usolli fardhu zuhri qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Saya menyengaja salat zuhur qasar, maksudnya qasar itu diringkas, majmu'an bil asri dijamak dengan salat asar, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya cukup kita lintaskan dalam hati, ya Allah saya niat salat zuhur 2 rakaat karena qasar, dijamak dengan salat asar lillahi ta'ala, karena engkau ya Allah. Itu seperti itu. Adapun di salat yang kedua, yaitu salat asar nanti setelah kita selesai salat zuhur dan kita bangkit untuk mengerjakan salat asar, maka niatnya biasa saja, ya seperti salat pada biasanya, hanya saja ditambah qasran. Ya usolli fardhal asri qasran lillahi ta'ala. Saya niat salat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, tidak usah lagi menambahnya dengan majmu'an bil zuhri, tidak perlu. Kenapa? Karena disyaratkan niat jamak hanya pada waktu salat yang pertama. Ya, jadi seperti itu. Seandainya kita tidak mengqasar, maka niatnya biasa saja, usolli fardhal asri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Seandainya kita tidak mengqasar. Ya, jadi untuk salat yang kedua biasa niatnya seperti biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya jamak takdim itu mualah, terus menerus, dalam artian antara salat yang pertama dan salat yang kedua tidak terpisah oleh waktu yang lama. Ya, jadi setelah kita salam, ya langsung kita berdiri iqamah untuk melaksanakan salat asar atau salat isya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang mari kita masuk kepada prakteknya. Usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Setelah selesai sholat zuhurnya, kita iqomah dan berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar dengan cara qashar juga atau diringkas 2 rakaat juga. Usolli fardal asri qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر.
رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah. Selanjutnya adalah zikir dan doa singkat setelah sholat. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita ulang sebanyak 33 kali. Ya, setelah selesai 33 kali, kita baca subhanallahi wa bihamdih daiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ulang lagi sebanyak 33 kali. Ya, setelah selesai 33 kali, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita baca sebanyak 33 kali. Ya, setelah selesai juga 33 kali Allahu akbar, ya, kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, selanjutnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita menengadahkan kedatangan. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد. Ini kita ulang ya. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد
وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.